একটু জ্বর এসেছে, শরীরটা খুব দুর্বল। তো তার জন্য আমার এখন খুব আম মাখা খেতে ইচ্ছা করছে জ্বর বলে। তো এখানে আমি, আমার ভাই আর गणेश दुकान में है और नेहा घर से वो जो कैसे वो जो होलो नाइटी पहन के आ रहा है। तो मेरा हिंदी सुनकर कान से खून रक्त यदि बेरिए जाए সেটা मेरा गलती नहीं है, तुम्हारा गलती है। तो আমরা এখন আম পাড়তে যাচ্ছি, মা যদি জানতে পারে বহুত খেলাবে, তো তাও খাবো। আমার খুব ইচ্ছা করছে আমি আজকে আম মাখাবোই মাখাবো। এই 1 বছর ধরে বলে আসছি আমি তো আম খাতা है, हमारा क्यों आम नहीं देता है। तो हम तो आम आज माखा खाए ही छोड़ेंगे। क्यों मुझे अटकाते पारबे नहीं है। तो তোমরা আমার ভিডিও দেখতে থাকো। টাটা বাই বাই, সাবস্ক্রাইব।